बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इन्फॉर्म किया था कि आपने कैसे स्कैम से बचना है, आपने कैसे एहतियात करनी है। और आज मैं स्वीडन के जॉब के हवाले से बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अगर खुद भी अप्लाई करना है तो एहतियात करनी है। अगर नहीं आपको याद तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में आ जाएगी, उसको मिस मत कीजिएगा। उस वीडियो को अपने पास महफूज कर लीजिएगा ताकि मैंने रिकॉर्ड दे दिया है, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब आपने उसके ऊपर अमल करना है, बजाय कि आप मुझसे शिकायत करने आ जाएं कि आपने कहा था खुद अप्लाई करो, खुद अप्लाई करने के बाद मेरे साथ ये हुआ है। नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको वीडियो दे दी है, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे साथ रहो, और अगर पसंद आ जाया करे तो लाइक दबा दिया करो। आजकल जो है सूरत हाल यूट्यूब पर रीच की बहुत खराब है, नहीं दे रहे आपको रीच वो, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें इतनी रीच मिलती है नहीं, चाहे हमारा कंटेंट कितना भी आपके काम आए। इनका काम आपके आ रहा है तो इसलिए रीच नहीं मिलती है। अगर यही काम किसी और के आता तो जरूर रीच मिल जाती। अच्छा, यहां पर सूरत हाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दे के बात करूंगा ताकि आप लोग बहुत गौर से देख लें स्क्रीन के ऊपर। और ये मैं आपके सामने वेबसाइट खोल के बताऊंगा कि मैंने कहा एहतियात बहुत करनी है। अगर खुद करना है ना भाई तो एहतियात करनी है, वरना कहते हैं ना कम इदारा जिम्मेदार नहीं होगा, वो वाली बात है। तो अगर करनी है फिर एहतियात करो, सिंपल सी बात ये है। आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर फॉर एग्जांपल एहतियात नंबर 1। अब फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि यार जॉब निकाल लेना अपने लिए। आपने कहा कि कैसे? मैंने कहा भाई इंडीड है, ग्लासडोर है, इसके अलावा इंग्लिश जॉब्स बहुत सारी मिल जानी चाहिए, मिलती हैं, तो जाकर जो भी जॉब मिले आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने वेबसाइट सर्च करना शुरू की और आप फॉर एग्जाम्पल आप आ गए englishjobs.se के ऊपर, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो है ना, पता है मासूम लोग हैं ना, वो देखते हैं कि यार .se लगा हुआ है, उनको लगता है सरकारी वेबसाइट कोई होगी, उनको पहले ये लगता है। तो SE कोई भी लगा सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, और ये भी प्राइवेट वाली बात हो रही है। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि SE लगा हुआ है तो ये सरकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब लिखा हुआ जॉब्स इन वो इंग्लिश जॉब्स हैं, ठीक है ना। व्यू जॉब्स कीजिए, मीट आ रिक्रूटर कीजिए, अबाउट अस कीजिए, स्वीडन के बारे में, वीजा जॉब सीकर, वर्क वीजा, ब्लू कार्ड, स्टार्टअप वीजा वगैरह वगैरह वगैरह, CV टेस्ट, मतलब फॉर एम्प्लॉयर्स, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो वो कैसे रब्ता करे हमसे, एंड सो फोर्थ। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स इन स्वीडन, और जनाब वाला मीट रिक्रूटर, व्यू जॉब्स, ठीक है ना, ब्ला 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 ब्ला। इतना VIP मामला है ये। देखें बेनिफिट्स, देखिए हु इट इज फॉर, और वगैरह वगैरह, बेनिफिट्स क्या होंगे, तमाम चीजें डॉक्यूमेंट भरे हुए हैं, ठीक है। मजेदार मामला है, कंपनियां ही कंपनियां हैं, ऑफर ही ऑफर है, और मामला जो है ना बड़ा हरा भरा। देखें जॉब ओवर 600 कंपनीज रिक्रूटिंग इन स्वीडन, और दबा के काम चल रहा है, अंधी मची हुई है। कहता है राब्ता कर रहा हूं, हमसे भी कर लीजिएगा, तमाम चीजें कर लीजिएगा। जबरदस्त है जी। ब्राउज के CV यहां डाल दें, ठीक है ना, अपलोड योर CV, ढम करके डाल दें। क्या बात है, इतनी आसानी तो किसी ने मुझे दी नहीं कि कुछ किए बगैर ही बस मैंने CV डालनी और मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, मामला ये है कि उसके बाद फिर बाकी मालूमात भी अवेलेबल है, हमारा ये एड्रेस है, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा तमाम चीज़ें, englishjobs.se, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि जी व्हाट अबाउट यू, भाईजान मैं इस वेबसाइट से मुतमईन नहीं हुआ, ठीक है ना। हमारी टीम जो है ना वो सिर्फ देख कर शक्ल मुतमईन नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन करती है कि हमने इसके अंदर डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। अब CV वो माँ कह रहा डाल दो, मतलब पहले ही रखा हुआ है, ठक करके डालो यहाँ पर CV, कोई मसले कोई नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट ये तो नहीं आएगा कि मुझसे पैसे मांग लिए जाएंगे। उसका रिजल्ट ये तो नहीं आएगा कि उसका ऑफिस एक आपके शहर में खुल जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा, और उसके बाद या तो आप अगवा हो जाएं और या फिर आपसे कोई पेमेंट निकाल ली जाए। तो भाई एहतियात आपने करनी है। अगर खुद करना है तो एहतियात आपने खुद करनी है, हमसे करवाना है तो एहतियात हमने करनी है, एहतियात करनी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 आ जाइए, आगे आ जाइए। अब इंग्लिश जॉब्स को छोड़ दीजिए, अब आगे आ जाइए, और ये है इंग्लिश जॉब्स इन स्वीडन, ठीक है ना। मिलता जुलता मामला है ना। इसका नाम है englishjobsearch.se, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, जॉब सर्च कर लीजिए समवेयर वगैरह वगैरह वगैरह, फाइंड आउट जॉब कीजिए स्वीडन के अंदर। यहाँ पर जॉब्स बाय कंट्री, बाय काउंटी भी है, जॉब्स बाय सिटी भी है, आप कर सकते हैं। आप चेक लगा दें, आपको उसी शहर में वो लेके जाएगा।
ٹھیک ہے, زیادہ ہرا بھرا کچھ معاملہ ہے نہیں, بس, اور نہ ہی وہ کہہ رہے کہ جاب پوسٹ کرنے کی جگہ دے رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. ایک نئے آدمی کے لیے تو بڑی خشک سا معاملہ ہو گیا نا. کیا دیا ہوا ہے؟ کچھ بھی دیا ہوا نہیں آپ نے مجھے, کوئی نمبر, فون نمبر لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی ایڈریس صاف لکھا ہوا نہیں ہے, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ سائٹ جو ہے یہ اتھینٹک ہے, کیونکہ جب آپ اس کا پیچھا کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے معاملات مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, معاملات مل جاتے ہیں, اور اگر آپ اس کی ہیلپ سے جاب کمپنیوں میں گھسیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ آپ کو انڈائریکٹ کرتی ہیں, کچھ ڈائریکٹ آپ کو انٹرٹین کرتی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا پورٹل بنا کس کے لیے ہے. تو آپ نے یہ کام خود کرنا ہے, میرے سے مت کروانا. یہ نہ ہو کہ اب آپ میرے کو ایک ایک کر کے بھیجنا شروع کر دیں, اس کو ذرا چیک کرنا, یہ اصلی ہے نکلی ہے, یہ میں کام کرنے نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے, یا تو آپ نے خود کرنا ہے یا آپ نے ہم سے کروانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ مجھے آپ بنا دیتے ہیں ٹول, میں وہ نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے نا. یا تو آپ نے, میں نے کہا, خود کرنا ہے تو ذمہ دار بھی آپ خود, یا تو ہم نے کرنا ہے ذمہ دار بھی ہم, اس پہ فیصلہ کرنا. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اور اتھینٹک جگہیں ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہو اسٹوڈنٹ کے لیے, اور اس کے بعد خرچہ بتاؤں گا, پروسیس بتاؤں گا, A to Z بتاؤں گا. یہ کھول لینا jobs.in.stockholm.com, یہ کھول لیجئے گا. بالکل اتھینٹک ویب سائٹ ہے, یہاں پر آپ جاب سرچ کر سکتے ہو, یہ جابز اویلیبل بھی ہیں, یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آ جائیے thelocal.se کے اوپر, thelocal.se کے اوپر بھی آپ آ کر جاب حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی اچھی ویب سائٹ ہے اور کام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جاب کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ورکنگ ان سویڈن, فائنڈ جاب ان سویڈن کر کے کر لینا. میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کروں گا, آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے. یہاں پر جو یہ ہے اپسالا ہے, اپسالا جو ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے, اور یہاں پر بہت سارے ہمارے کلائنٹس نے خود بھی اور ہماری ہیلپ سے بھی کام نکالا ہے. یہ بھی اتھینٹک ہے کہ آپ انٹرنیشنل ہب .apsala.se لکھیں گے تو آپ کو سامنے ویب سائٹ کھل جائے گی. انٹرنیشنل ہب ہے یہ, اور یہ ہے ہی انٹرنیشنل لوگوں کے لیے, یہ انٹرنیشنل لوگوں کے لیے ہے, جہاں پر آپ سرچ کریں گے فار ورک. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے, فائنڈنگ اے نیو جابز ان اپسالا, آپ کو جاب مل جائے گی, یا آپ اسٹارٹ یور اون بزنس ان اپسالا, تو آپ بزنس بھی کھول سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو پوری معلومات جو ہے اسٹارٹ یور اون بزنس ان اپسالا, آپ کے سامنے پوری معلومات جو ہے یہ مل جاتی ہے. اٹس اے ویری ویری ہیلپ فل ویب سائٹ ایز فار ایز سویڈن از کنسرن. اچھا, ایک مہربانی کریں, لاسٹ ٹائم میں نے سویڈن کی ویڈیو دی تھی تو وہ کہتے ہیں سویڈن میں روز دھماکہ ہوتا ہے. تو سویڈن کو سویڈن ہی سمجھیے گا, سوڈان نہیں سمجھیے گا. ٹھیک ہے, سوڈان الگ ہے, دھماکے وہاں روز ہوتے ہیں, بہت حالات خراب ہے وہاں پر, اور سویڈن میں نہیں ہوتے ہیں دھماکے. خدا کے لیے اگر میری ہی مخالفت کرنی ہے تو کر لیں, کسی اور طریقے سے کر لیں, مجھے برا کہہ لیں, لیکن سویڈن کو سویڈن تو رہنے دیں کم از کم, نقشے تو نہ بدلیں میری مخالفت میں, میری نفرت میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے جناب والا یہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو خرچہ انفارم کر دوں تاکہ وہ تمام چیزیں ہو جائیں. تو اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے جاب نکالنی ہے, اس کے بعد سویڈن کا ورک ویزا آپ نے پروسیس کرنا ہے, اور آپ کی سیلری جو ہے تقریباً 14,300 SEK کے برابر ہونی چاہیے. پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ بنتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں 1100 سے 1200 یورو سیلری یہ بنتی ہے. اگر آپ ایسا یورو کی بات کریں تو لیکن کم سے کم سیلری ہے یہی, تو اس میں آپ کو کام آپ کا ہو جاتا ہے. رہائش کا وہ لگانا ہے, رہائش نارملی کمپنی ہی دیتی ہے, کھانا پینا نہیں دے گی, رہائش کمپنی ہی دے گی. اس کے علاوہ جاب آفر لیٹر ہو گیا, ورک ویزا کے لیے ڈاکومنٹ ہم لگاتے ہیں یا آپ لگائیں گے, جاب آفر لیٹر لگا دینا, پاسپورٹ لگا دینا, 6 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے پاسپورٹ, نکاح نامہ لگا دینا, FRC MRC دونوں لگا دینا, تعلیمی اسناد لگا دینا, CV اور کور لیٹر لگا دینا, پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لگا دینا, اور میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دینا, جمع کروا دینا. تو آپ کو آپ کا جو پروسیس ہے وہ پروٹیکٹر کے ساتھ اور ویزا کے ساتھ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اسلام آباد ایمبیسی موجود ہے, ان سے اپنا ٹائم بک کروا لیں, آن لائن بھی کروا سکتے ہیں مائگریشن SEVRKET سے. اور اس کے علاوہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں یہ ویزا آنے میں. آپ ویزا فیس مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو ویزا فیس جو ہے وہ پاکستانی 60,000 روپے ہے, 60,000. اس کے علاوہ بائیو میٹرک کی فیس الگ ہے اور وہ ہے 20,000 روپے. اس کے علاوہ ٹریول ٹکٹ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ٹکٹ بھی آ جائے گا, یعنی کہ ابتدائی طور کے اوپر آپ کا 4 سے 6 لاکھ روپے کا خرچہ
कंप्लीट आ सकता है। ठीक है, जब आप वहां लैंड कर जाएं तो आपने पहले 10 दिन में इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, लाजमी है। वहां जाके कहीं साहिल ना पहुंच जाना कि बस पहुंच गया हूं, अब मैं हो गया हूं नेशनल स्टूडेंट का। पर्सनल आइडेंटिटी नंबर ले लीजिएगा और उसके अलावा बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। रिहाइश और इंश्योरेंस का बंदोबस्त भी करके रखिएगा। ये पहला काम करना है सी साइट पर जाने से पहले। और इसके अलावा अगर आपके पास मतलूबा महारत तजर्बा है तो स्टूडेंट में जॉब हासिल करना मुमकिन है। जॉब ऑफर के बगैर वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। जॉब सर्चिंग में तकरीबन 3 से 6 माह लग सकते हैं, लिहाजा सब्र के साथ प्रोसेसिंग मुकम्मल करें और इसके लिए जाने के लिए अपने फ़ंड का इंतज़ाम ज़रूर रखें। किसी को फ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ंड का इंतज़ाम अपने पास रखें और किसी बंदे के ऊपर इतना एतबार मत करें कि वो आपको बोले कि एयरपोर्ट से उतरो, गाड़ी मेरी खड़ी है, और वो आपको कहीं मत जैसे कहते हैं ना कि नामालूम मुकाम की तरफ ले जाए। इसलिए मजबूत रहें, सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों से बात करें, जिनके पास लाइसेंस है उनसे बात करें, ऑफिस में जाके बात करें, लीगल काम करवाएं, डूबने से बचें, अपने बच्चों को मना करें डंकी लगाने से। जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, वो मैंने सुना कि वो मार खाने के खौफ से भी बहुत नौजवान पानी में कूद गए। अपनी हिफाजत कीजिए, आप कितने कीमती हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। अपने माँ बाप से पूछिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।